अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। ज़ैनब कत्ल केस की JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने कसूर में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली बच्ची ज़ैनब पर लिए गए अज़खुद नोटिस की समाअत की। वाक़े की JIT के सरबराह मोहम्मद इदरीस, DG फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री डॉक्टर ताहिर अशरफ अदालत में पेश हो गए। ज़ैनब समेत ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 8 बच्चियों के वालिदैन और रिश्तेदार भी केस की समाअत के लिए पेश हुए। सरबराह JIT मोहम्मद इदरीस ने JIT रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए बताया कि जून 2015 से कसूर में अपनी नौयत का ये 8वां वाक़या है। इन तमाम वाक़यात में एक ही शख्स मुलव्विस है जिसका DNA मिला है। ये वाक़यात 3 थानों की हदूद में पेश आए और पहले 2 वाक़यात थाना सदर डिवीजन में पेश आए। चीफ जस्टिस ने ज़ैनब कत्ल केस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि वो कौन सा SHO है जो 3 साल से तयनात है। सुना है लोगों की शिकायत के बावजूद इसको हटाया नहीं गया। इतने वाक़यात हो गए, पुलिस क्या कर रही थी? 2 थानों की हदूद में मुसलसल वाक़यात हुए लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई और इंक्वायरी नहीं की। JIT सरबराह और RPO मुल्तान मोहम्मद इदरीस ने अदालत को अब तक की तफ्तीश से आगाह करते हुए मल्टीमीडिया पर ब्रीफिंग दी। मोहम्मद इदरीस ने बताया कि 4 जनवरी को ज़ैनब को अगवा किया गया। बच्ची शाम 7 बजे घर से कुरान मजीद पढ़ने के लिए निकली थी। वो अपनी खाला के घर कुरान पाक पढ़ने जाती थी। खाला का घर ज़ैनब के घर से 300 मीटर के फासले पर है। ज़ैनब का भाई उस्मान रोजाना इसे छोड़ने जाता था लेकिन जिस दिन वाक़या पेश आया वो साथ मौजूद नहीं था। ज़ैनब घर वापस नहीं पहुंची तो घर वालों ने तलाश शुरू की। रात 9:30 बजे पुलिस को 15 के जरिए इत्तला दी गई। हमने 800 से ज्यादा मुश्तबा अफराद के DNA किए और 8 DNA टेस्ट में दस्तखत मैच हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिमार्क्स में कहा कि आप सिर्फ एक ही रुख पर तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस के पास तफ्तीश के मजीद रिवायती तरीके भी हैं। पुलिस DNA से बाहर निकल कर भी तफ्तीश कर सकती है। जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह तो 21 करोड़ लोगों का DNA करना पड़ेगा। मासूम बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है वो नाकाबिले बयान है। अगर पुलिस 2015 में ही केस को संजीदगी से लेती तो आज 8 बच्चियां ज्यादती के बाद कत्ल ना होती। DNA से बाहर निकलकर पुलिस अपने रिवायती तरीक़ाकार को भी अपनाए। हम जानते हैं कि अगर पुलिस अपना रिवायती तरीका इस्तेमाल करे तो मुलजिम तक पहुंचा जा सकता है। ज्यादती के 8 मुकदमात के हालात वाक़यात यकसा हैं तो इस रुख पर भी तफ्तीश करें। ज़ैनब कत्ल केस JIT के साबिक सरबराह एडिशनल IG अबू बकर खुदाबख्श भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। ज़ैनब के वालिद के एतराज़ पर अबू बकर खुदाबख्श को JIT सरबराह के ओहदे से हटा दिया गया था। अबू बकर खुदाबख्श 2015 के कसूर वीडियो स्कैंडल के JIT के सरबराह भी रह चुके हैं। नकीबुल्लाह के लवाहिकीन को कराची लाने के लिए कमांडोज वजीरिस्तान रवाना हो गए। कराची में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले नकीबुल्लाह महसूद के कज़न से DIG CTD सनाउल्लाह अब्बासी ने फोन पर राबिता किया। सनाउल्लाह अब्बासी ने मकतूल के कज़न को बताया कि उन्होंने IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से राबिता करके लवाहिकीन को मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ कराची भेजने की दरख्वास्त कर दी है। हमारी कोशिश है कि मकतूल नकीबुल्लाह के लवाहिकीन से जल्द अज जल्द मुलाकात हो और वो अपनी मदीयत का मुकदमा दर्ज करवाएं। सनाउल्लाह अब्बासी का कहना है कि नकीबुल्लाह की हलाकत की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी के मजीद इजलास में अहम पेशरफ्त मुमकिन है। ताहम मकतूल के लवाहिकीन का भी कराची में होना जरूरी है। इलावा अज़ी नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना को कराची लाने के लिए पुलिस कमांडोज की गाड़ियां वजीरिस्तान रवाना हो गयी जो नकीब की फैमिली को अपनी हिफाजत में कराची लाएंगी। जराये के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर एलीट फोर्स की 2 गाड़ियां नकीबुल्लाह महसूद के खानदान को फराहम कर दी गयी हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है हमजा शहबाज को खतरा है तो घर तब्दील कर लें, अवाम को परेशान ना करें। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सिक्योरिटी बैरियर्स लगाकर रस्ते बंद करने के खिलाफ अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई। हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी पंजाब जाहिद सईद अदालत में पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज शरीफ के घर के करीब रास्ता बंद करने वाला गेट हटा दिया गया है। अब सिर्फ बैरियर्स लगाए गए हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि आपने बैरियर्स क्यों नहीं हटाए। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि हमजा शहबाज की जान को खतरा है, इसलिए जिग-जैग सिक्योरिटी बैरियर्स लगाए गए हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सख्त इजहार बरहमी करते हुए चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि हमजा शहबाज शरीफ कौन है, मैं किसी हमजा को नहीं जानता। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के बेटे और MNA हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं किसी को नहीं जानता, अभी हमजा को तलब करके पूछ लेते हैं कि उनकी जान को क्या खतरा है और अगर उनकी जान को खतरा है तो वो अपनी रिहाइश गाह तब्दील कर लें, अवाम को परेशान मत करें। ये लोग वहाँ क्यों नहीं चले जाते जहाँ इनकी जानों को कोई खतरा ना हो। मैं चीफ जस्टिस हूँ लेकिन मेरी रिहाइश गाह के बाहर कोई रुकावट मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज के घर के बाहर लगी रुकावटें हटाने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि आइंदा हमजा शहबाज के घर के बाहर कोई सिक्योरिटी एहलकार
निकर पहनकर या नंगा नहाता हुआ नजर न आए। हमजा के घर के इर्द गिर्द हमारी बहनें और बेटियां भी रहती हैं। अगर आइंदा कोई शिकायत आई तो सख्त एक्शन लूंगा और रुकावटें देखने खुद अपनी कार पर दौरा भी करूंगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हमजा शहबाज के घर के बाहर से फौरी तौर पर रुकावटें हटाने की यकीन दहानी करवा दी। भारतीय फौज की नकियाल सेक्टर पर फायरिंग से खातून समेत 2 शहरी शहीद हो गए। दफ्तर खारिजा ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को तलब करके लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फायरिंग से खातून समेत 2 शहरियों की शहादत पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दफ्तर खारिजा के मुताबिक LOC के नकियाल सेक्टर पर भारत की 18 चौकियों से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 33 साला दिल मोहम्मद वल्द जान मोहम्मद और 25 साला नफीसा जोजा कामरान शहीद हो गयी, जबकि फायरिंग के नतीजे में 6 माह की बच्ची और 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गयी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 26 साला साहिबा जोजा माजिद, 6 माह की बच्ची नूर दुख्तर माजिद और 38 साला नसीमा जोजा खादिम हुसैन शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर फैसल के मुताबिक भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को एहतजाजी मरासला देते हुए कहा गया है कि शहरी आबादी पर फायरिंग इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत 2003 के सीज फायर मुआहदे की पासदारी करे और सीज फायर की खिलाफ वर्जी के पे वाकयात की तहकीकात करके इसके नताइज से आगाह करे। भारतीय हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप को काम करने की इजाजत भी दे। ड्रग रोड मुकाबले में हलाक मकसूद की मैयत साहिवाल पहुँचा दी गयी। तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में। कराची ड्रग रोड में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक होने वाले मकसूद की मैयत साहिवाल पहुंचा दी गई। घर में कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल हैं। बहनों ने इंसाफ न मिलने पर खुद को जलाने की धमकी दे दी। माजूर बाप भी इंसाफ का तलबगार है। 6 बहनों का इकलौता भाई माजूर बाप का वाहिद सहारा मकसूद, जिसकी जान कराची में फायरिंग के वाक़े में चली गई, उसकी मैयत साहिवाल पहुंची तो कोहराम मच गया। हर कोई होश खो बैठा। घर वालों की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। मकसूद वाहिद कमाने वाला था जो कराची में रिक्शा चलाकर अपने घर का चूल्हा जलाता था। कुछ दिन बाद इसकी शादी भी थी। सर पर सेहरा सजने के बजाय एक अंधी गोली ने इसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। बेटे की मौत पर माजूर बाप भी गम से निढाल है। इसके बुढ़ापे का सहारा छिन गया। भाई की हलाकत पर बहनों का भी बुरा हाल है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो खुद को जला लेंगी। अहले इलाका भी वाक़े पर गमज़दा हैं और वो भी इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। हाफिज सईद पर आयद पाबंदियां। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम जायजा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचेगी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब TV की ये रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के मुसलसल दबाव के बाद पाकिस्तान में जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद पर आयद पाबंदियों का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की टीम 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रही है। सलामती कौंसिल की पाबंदी कमेटी 1267 की मॉनिटरिंग टीम बराए हाफिज सईद 25 और 26 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। दूसरी जानिब मुतल्लिका हुकाम ने इस तासुर को रद्द कर दिया है कि टीम जमात-उद-दावा पर आयद पाबंदियों का जायजा लेने आ रही है। उनका कहना था कि मज़कूरा दौरा रोजमर्रा के उमूर पर मुश्तमिल है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान हेथ्रो नोरेट ने जुम्मे को प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अमरीका ने हाफिज सईद से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पाकिस्तान से इनके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया था कि हाफिज सईद का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की तैयार करदा दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। हाफिज सईद के हवाले से अमेरिका का रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने TV इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में हाफिज सईद के खिलाफ कोई केस मौजूद नहीं है। ताहम अगर केस होता तो भरपूर कार्रवाई की जाती। पाबंदी कमेटी के दौरे के अगराज़ व मकासद ताहाल सामने नहीं आए। ताहम सैंक्शन कमेटी 1267 के जनरल मैंडेट में शामिल है कि वो मतलूबा अफराद या इदारों के मुंजमद माली असासों पर नजर रखने के अलावा उनको दस्तयाब वसाइल की जांच पड़ताल करती है। टीम जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट के जरिए मुख्तलिफ उमूर के बारे में कमेटी को आगाह करेगी और इस दौरान रुकन रियासतों को मशवरे भी फराहम करेगी ताकि वो खित्ते में इस पर अमल दरामद को यकीनी बना सकें। पाकिस्तानी हुकाम ने मज़कूरा दौरे को मुस्बत करार देते हुए कहा कि टीम को हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात के बारे में मुकम्मल आगाही दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि फरवरी 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा में एक मुफस्सिल रिपोर्ट जमा कराई गई थी जिसमें पाकिस्तान ने गैर कानूनी नकलो हरकत, असलहा और खाम तेल की तरसील पर पाबंदियों के अलावा सलामती कौंसिल के तहत नामजद दहशतगर्द या कल-अदम इदारों के फंड्स, माली असासे और तिजारती वसाइल पर आयद पाबंदियों का जायजा लिया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि हुकूमत ने मुतवक्का दौरे के तनाजुर में इक़दामात उठाते हुए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतल्लिका इदारों और शख्सियत के लिए फंड्स की मुंतकिली पर पाबंदी आयद करने की हिदायत की है।
خیال رہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ روز انسداد منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت بھی کی تھی۔ بھارت اور امریکہ کی جانب سے پاکستان پر مسلسل الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ سلامتی کونسل کی عائد کردہ پابندیوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں اسلام آباد ہم سے دشمنوں والا سلوک نہ کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں، نہ پاکستان کو ہمارا دشمن ہونا چاہیے، اسے ہم سے دشمن کی طرح برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ بھارت کے دورے پر آئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جمعے کے روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو لائن آف کنٹرول پر ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی جن کو اقوام متحدہ دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔ دوسری جانب نیتن یاہو نے ممبئی میں بھارتی فلم انڈسٹری کے فنکاروں سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران ان کا کہنا تھا کہ وہ بالی ووڈ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسرائیل میں بھی بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھارتی ہم منصب کے ساتھ گجرات کا بھی دورہ کیا۔ احمد آباد میں مہاتما گاندھی کی رہائش گاہ بھی گئے۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم نے امیتابھ بچن اور دیگر فنکاروں کے ساتھ آسکر سٹائل میں سیلفی بھی بنوائی۔ واضح رہے کہ نیتن یاہو کے دورے کے دوران بھارت اور اسرائیل کے درمیان سائبر سیکیورٹی، سائنس، ٹیکنالوجی، ایئر ٹرانسپورٹ، فلم پروڈکشن، تیل، گیس، سولر تھرمل انرجی، خلائی ٹیکنالوجی اور ہومیوپیتھک ادویات سازی کے 9 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ کابل میں دہشت گردوں کا ہوٹل پر حملہ، 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے دوران 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حملہ آوروں نے ہوٹل میں ایک کمرے کو آگ بھی لگا دی۔ افغان میڈیا کے مطابق حملہ آور کچن کے راستے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے حملے کی تصدیق کی ہے۔ حکام کے مطابق ہوٹل کے اندر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز نے ہوٹل کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ حماس نے امریکی نائب صدر مائک پینس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ فلسطینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطین میں اسرائیل کے جرائم کے خلاف عالمی فوجداری عدالت اپنا کردار ادا کرے، جبکہ حماس نے نائب امریکی صدر کے دورہ مشرق وسطیٰ کو مسترد کر دیا ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ریاض المالکی نے اپنے بیان میں کہا کہ چیف پروسیکیوٹر ICC کو اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے خلاف جرائم کو فوری طور پر رکوانا چاہیے۔ اسرائیل کے جنگی جرائم انسانی حقوق کی واضح خلاف ورزی ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے امریکی نائب صدر مائک پینس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ان کے دورہ مشرق وسطیٰ کو مسترد کر دیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکی نائب صدر کا خطے میں خیر مقدم نہیں کیا جانا چاہیے۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے بیت المقدس کے بارے میں متنازع بیان دینے اور القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیے جانے کے موقف کے بعد مائک پینس کا فلسطین اور خطے میں استقبال کا کوئی جواز نہیں۔ امریکی نائب صدر مائک پینس مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں۔ وہ اس 4 روزہ دورے کے دوران مصر، اردن اور اسرائیل جائیں گے۔ امریکی صدر کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے اور امریکی سفارت خانے کی منتقلی کے اعلان کے بعد سے مائک پینس ٹرمپ انتظامیہ کے وہ اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں جو اس وقت مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں۔ امریکی نائب صدر کے اس دورے کے خلاف مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں نے احتجاج کیا۔ اس دوران قابض فوج نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، جبکہ کئی نوجوانوں کو حراست میں بھی لے لیا۔ ترک فوج نے شام میں فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ ترک فوج نے امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا کرد پیپلز پروٹیکشن یونٹ کے خلاف شام کے شمالی علاقے میں بڑے پیمانے پر نئی زمینی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ آپریشن اولیو برانچ زیتون کی شاخ کے نام سے شروع کیے گئے اس آپریشن میں ترک فوج کے ٹینک بھی سرحد عبور کر کے شام میں داخل ہو گئے ہیں، جس کے بعد انقرہ اور واشنگٹن کے درمیان کشیدہ صورتحال میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ YPG شام میں دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف جنگ میں نیٹو کے رکن امریکہ کی اتحادی رہی ہے اور شام میں ان کے مضبوط گڑھ کو ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ترک حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ شمالی شام کے علاقے افرین میں زیتون کی شاخ کے عنوان سے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ترکی کے جنگی طیاروں نے افرین میں امریکی حمایت یافتہ کرد فورسز کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جبکہ ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی کی بری افواج ملکی سالمیت کے لیے شام کے علاقے افرین میں ضروری آپریشن کریں گی۔ ترک فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ترک فوج نے امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا کے خلاف فضائی کارروائی میں قریباً اپنے تمام اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اور دہشت گردوں کے 108 ٹھکانے تباہ کیے ہیں۔ ترک فوج کی کارروائی کے حوالے سے YPG کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ترک فوج کے حملے میں زیادہ تر عام شہری نشانہ بنے ہیں۔
ہلاک ہونے والوں میں 6 شہری جبکہ 2 خواتین سمیت 3 کرد جنگجو ہلاک اور 13 زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ ترکی نے اپنی سرحد کے قریب شامی علاقوں میں کرد جنگجوؤں کو منظم ہونے سے روکنے کے لیے نیا آپریشن شروع کیا ہے۔ ترکی اس سے قبل بھی شام میں کرد جنگجوؤں کو منتشر کرنے کے لیے فوجی مداخلت کرتا رہا ہے۔ عالمی ہاکی سٹارز آج لاہور میں جگمگانے کے لیے تیار۔ عالمی ہاکی سٹارز آج لاہور میں جگمگانے کے لیے تیار ہیں، تاہم سیریز کا دوسرا اور آخری میچ نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ 10 سال بعد ملک کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں بالآخر عالمی ستاروں کی کہکشاں جگمگائے گی۔ کراچی کے بعد لاہور آنے والے سابق سٹارز پر مشتمل ورلڈ 11 سیریز کا دوسرا اور آخری میچ اتوار کو دوپہر 2 بجے کھیلا جائے گا۔ اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، نشستوں کی دھلائی جبکہ گول پوسٹ کی مرمت بھی کروا لی گئی ہے۔ میچ کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسٹیڈیم کی رونقیں بڑھانے کے لیے اسکولز اور کالجز کے طلباء و طالبات سمیت اسپورٹس فیملیز کا داخلہ مفت ہوگا۔ عام شہریوں کے لیے 250 سے 1000 روپے کا ٹکٹ رکھا گیا ہے، جبکہ میچ سے قبل پروگرام میں مختلف فنکار پرفارم بھی کریں گے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں موسم آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.